मैं हूं शगुफ्ता यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शगुफ्ता यूसुफ और खुददार माशा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शिकवा नज़म के 6 बंद आपके सामने पेश करने की जिसारत कर रहे हैं। आज हमारी ये तीसरी वीडियो है और इसमें अब हमारा 13वां बंद है। सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। मुश्किल अल्फाज के मानी। सफ़े दहर रुए जमीन यानी दुनिया, जबीन जबीनों यानी अपने माथों से जो हम जमीन के ऊपर सजदा करते हैं उसकी तरफ इशारा है। तशरीह, हमने रुए जमीन से बातिल का नक्शा मिटा कर रख दिया मुसलमानों ने, और इंसान गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। ये जंजीरें मुसलमानों ने तोड़कर इन्हें आजाद कर दिया। तेरे काबे में हमने अपने सजदों से आबादी की रौनक और चहल पहल पैदा कर दी। तेरे कुरान को हमने सीनों से लगा कर रखा। इन सब खिदमतों के बावजूद ऐ अल्लाह, तुझे ये गिला है कि हम वफादारी की शर्तें पूरी नहीं कर रहे। तू हमें बेवफा करार देता है, लेकिन तूने भी तो दिलदारी का हक कब अदा किया। उम्मतें और भी हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज़ वाले भी हैं, मस्ते मई पिंदार भी हैं, इनमें कामिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें तेरी अगयार के काशानों पर बरकिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। मुश्किल अल्फाज के मानी। मस्ते मई पिंदार, तकब्बुर की शराब के नशे में मस्त मुरार, गुरूर में गर्क, कामिल मुकम्मिल यानी कामयाब, गाफिल अल्लाह से दूर रहने वाले। इस बंद में अल्लामा बयान करते हैं कि ऐ हमारे रब, दुनिया में और भी उम्मती हैं, इनमें गुनाहगार भी हैं, आजिज भी हैं, गुरूर की शराब के बदमस्त भी हैं यानी तकब्बुर करने वाले, सुस्त, गाफिल, होशियार, गर्ज हर किस्म के लोग हैं। और सैकड़ों ऐसे हैं जो तेरे नाम भी सुनने के रवादार नहीं। लेकिन ताज्जुब है कि गैरों के शानों पर तो तेरी रहमत के बादल और मोती बरस रही हैं और बेचारे मुसलमानों पर बिजलियां गिर रही हैं। ये अल्लामा दरअसल अल्लाह ताला से शिकवा इस तरह से कर रहे हैं कि अल्लाह, हर तरह के लोग हैं, गुनाहगार भी हैं, तो अल्लाह मुसलमानों को इतनी आजमाइशों में ना डाल। आज भी हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुसलमान पर बहुत आजमाइशें भेज रहा है, लेकिन अल्लाह हम तेरी रजा पे राजी हैं। हम अपनी खूबियों को भी जानते हैं, लेकिन हम अपनी खामियों को भी पहचानते हैं। अल्लाह उम्मत पर रहम कर दे, आमीन। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको के काबे के निगहबान गए। मंजिल दहर से ऊंटों के हदी ख्वान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदाए जन कुफ्र है एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। मुश्किल अल्फाज के मानी। सनम खाने बुतों के घर, निगहबान पहरेदार, मंजिल दहर जमाने की मंजिल यानी मुराद दुनिया, हदी ख्वान अरब के ऊंटों वालों का नगमा जो वो गाया करते थे। खंदाजन मजाक उड़ाना, पास ख्याल। 15वें शेर की तशरीह। अब ये हाल है कि बुतखानों में पुकार पुकार के कह रही हैं कि मुसलमान रुखसत हो गए, यानी जो गैर मुस्लिम हैं वो खुश हैं कि बुत खानों से मुसलमान रुखसत हो गए। वो खुश हैं कि काबे के पहरेदार चले गए। वो लोग उठ गए जो ऊँटों के काफिले में हदी ख्वानी करते थे। जाते वक्त कुरान को उन्होंने अपने बगलों में दबा रखा था, यानी मुसलमान ही रुखसत ना हुए, उनके साथ कुरान की तालीमात भी रुखसत हो गई। कुफ्र इस सूरत हाल की हंसी उड़ा रहा है। ए खुदा, क्या तुझे कुछ एहसास नहीं, हमें तू छोड़ दे, क्या अपनी तौहीद का भी तुझे कोई ख्याल नहीं। ये अल्लामा इकबाल अपने रब से बहुत प्यार भरे अंदाज में शिकवा कर रहे हैं कि अल्लाह, अगर तूने मुसलमानों पर से अपनी रहमत का हाथ उठा लिया तो फिर तेरी दुनिया में नामे नामी तक ना रहेगा। ये प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अल्लाह से जंगे बदर में जिस तरह अल्लाह से शिकवा करे थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह, अगर ये 313 इस दुनिया से इस जंग में काम आ गए तो तेरा नामे नामी दुनिया में लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लामा भी बिल्कुल इसी अंदाज से इस शिकवा नज़म में अल्लाह के साथ बातें कर रहे हैं। ये शिकायत नहीं, इनके खजाने मामूर नहीं, महफिल में जिन्हें बात करने का भी शऊर। कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादाए हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं। मुश्किल अल्फाज के मानी। मामूर भरे हुए, हूर कसूर से मुराद अल्लामा यहाँ दोनों चीजें बहिश्त की खास नेमतें हैं, यानी हूर और कसूर, यानी खूबसूरत बीवियां और आलीशान महल। यहाँ बज़ाहिर इकबाल का इशारा गैर मुस्लिमों की दौलत और सरबत और ऐशो इशरत के सामानों की तरफ है। मदारात खातिर मदारी,
تشریح: ہمیں یہ شکایت نہیں کہ ان لوگوں کے خزانے دولت سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی غیر مسلموں کے، جنہیں مجلس میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بنیے وغیرہ۔ غضب تو یہ ہے کہ کافروں کو دنیاوی عیش و عشرت کے تمام سامان حاصل ہیں، ان کے پاس عالی شان محل اور بنگلے ہیں اور زندگی کی کوئی ضرورت نہیں جو ان کے ہاں کثرت سے موجود نہ ہو، لیکن مسلمان بیچارہ صرف حور کے وعدوں پر جی رہا ہے۔ ہم پر پہلے کسی مہربانیاں عنایتیں باقی نہیں رہیں۔ کیا بات ہے کہ وہ خاطرداری اب نظر نہیں آتی۔ دراصل علامہ اس طرح کی بات کر کے اللہ سے زیادہ مسلمانوں کو احساس دلا رہے ہیں کہ کچھ ان کے عمل میں خرابی ہے۔ سوچئے ذرا، کیوں مسلمانوں سے دولت دنیا نایاب؟ تیری قدرت تو ہے وہ جس کی نہ حد ہے نہ حساب، تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، رہرو دشت ہو سیلی زدہ موجے سراب، تانے اغیار ہیں رسوائی ہے ناداری ہے، کیا تیرے نام پہ مرنے کی عوض خواری ہے؟ مشکل الفاظ کے معنی: نایاب نہ ہونا، حباب پانی کا بلبلا، رہرو دشت ریگستانی مسافر، سیلی زدہ جسے تھپڑ مارا جائے، موجے سراب صحرا میں دھوپ سے پیدا ہونے والی وہ چمک جو دور سے پانی دکھائی دے۔ مسلمانوں میں دنیا کی دولت کیوں نظر نہیں آتی؟ ان کے پاس روپیہ نہیں، سلطنت نہیں، حکومت نہیں، وہ کیوں ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے؟ اے خدا، تیری قدرت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے اور نہ ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تیری مرضی ہو تو جس بیابان میں منزلوں تک پانی کا نشان نہ مل سکے وہ سمندر بن جائے اور اس کی سطح پر بلبلے ابھرنے لگیں، سراب کی جگہ موجیں اٹھنے لگیں۔ پھر مسلمانوں کے تعلق میں تیری قدرت کے کرشمے کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ ان کا حال یہ ہے کہ غیر تانے دے رہے ہیں، بدنامی اور مفلسی نے گھیر رکھا ہے۔ ہماری قوم ہمیشہ تیرے نام پر مرتی رہی، کیا ان قربانیوں کا بدلہ ذلت و نامرادی ہے؟ سوچئے ذرا۔ یہ جو میں تشریح میں سوچئے ذرا کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنے خوددار معاشرے کو کہہ رہی ہوں کہ علامہ اقبال کا انداز ہے کہ سوال اٹھا کر اللہ کی طرف بات کر کے دراصل مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے طرز عمل پر غور کیجئے۔ 18واں بند: بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے۔ اغیار مراد غیر مسلم قومیں۔ علامہ کہتے ہیں کہ دنیا اب غیروں سے محبت کر رہی ہے، ہمارے لیے تو اس میں کوئی جگہ ہی نہیں رہی، صرف ایک خیالی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اے اللہ، اگر مسلمان رخصت ہو گئے اور دوسروں نے آ کر تیری دنیا کو سنبھال لیا، پھر یہ شکایت نہ کرنا کہ یہ جہان توحید کی شراب سے خالی ہو گیا۔ ہماری زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ تیرا نام مشرق و مغرب میں روشن رہے، اگر ہم نہ رہے تو پھر تیرا نام کون لے گا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شراب پلانے والا ہاتھ تو اٹھ جائے اور پیالہ باقی رہ جائے؟ علامہ استعارے میں بات کریں، مراد یہ کہ دنیا کو توحید کی شراب مسلمانوں نے ہی پلائی، وہی اس کے میخانے کے ساقی ہیں، اگر وہ مٹ گئے تو شراب توحید کا پیالہ کیوں کر گردش میں رہے گا؟ سوچئے ذرا۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 6 بند اور آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید ہے آپ ایسا ہی کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔